Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya David Grunebo dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet. Di sini saya akan mengerjakan lab 3 pada AWS Academy yang berjudul Introduction to Amazon EC2. Oke, berikut ada beberapa overview-nya. Yang pertama, di sini Amazon Elastic Compute Cloud ini atau disingkat Amazon EC2 adalah sebuah web service yang memprovide atau menampilkan yang menyediakan resizable atau mengubah bentuk komputer capacity pada cloud. Nah, ini didesain untuk membuat web scale cloud computing lebih mudah untuk developer. Intinya begitulah ya. After completing this step, setelah menyelesaikan lab ini, kita harus bisa mengikuti able to do untuk bisa melakukan sebagai berikut. Jadi yang pertama, launch a web server with termination protect enable. Kemudian monitor your EC2 instance. Modify the security group that your web server is using to allow HTTP access. Resize your Amazon EC2 instance to scale the enable to the protection. Explore EC2 limit. Test stop protection. Stop your EC2. Oke, durasinya kira-kira 35 menit ya untuk menyelesaikan lab ini. Kepada teks pertama, kita masuk ke compute EC2. Oke, pastikan kita berada pada region ini ya. Kemudian kita launch instance, kita masuk ke instance. Launch instance. Ini, login aja lebih gampang. Oke. Kemudian kita namain sebagai web server. Keep the default. Oke, sudah default ya. Yang udah default. Ini juga diganti also keep. Udah keep, kita keep. Quick start. Apa ini? The quick start is content. Nggak perlu. Ini ganti T2. You may be reset using from instant tab in this lab. Oke. Pair loginnya. Pair name. Ganti oke. Bener kan? Oke, network settingnya. Choose edit. Kita edit dulu. Ini ganti-ganti ke mana lab PVC. Oke. Benar, kemudian subnetnya ini kita pakai yang public subnet 1. Oke, sudah. Kemudian ininya firewall, create security group. Oke. Kita namain ini ya. Kemudian descriptionnya security group form web server. Oke, sudah. Under inbound rule, remove this rule. Inbound. Ini kan ya. Configure storage. Keep the default setting. Oke, sip. Advanced setting, termination. Ini protectionnya kita ganti apa? Enable. Tetap. Oke. Ke user datanya kita ini ya, kita copy paste aja. Then sense the root case the script will install configure run a web create a simple web page. Oke, oh ini maksudnya ini kali.
pelan saja. Oke, done. Kenapa? Kita lihat. Kita tunggu 30 detik lagi ya mungkin. Ini select ini. Review detail. Kita lihat detailnya. Review more information drag. Oke, sip. Wait. Oke, kita set wait. Sebentar. 30 detik. Sekitar 30 detik. Kita tunggu 30 detik. Oke, sebetulnya ada sekitar 30 detik nih ya. Kita refresh. Tut, belum juga ternyata. Emang gak lama mungkin. Tut, 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 belum juga. Here's sequence at your first. Okay. Lama ya. Astagfirullahaladzim. Sudah. Lanjut ke monitor your instance. Terus status check stop. Status check stop. Sini nggak ada sih harusnya. Tab itu mungkin sini. Cek ya. Notice that both the system reachability and instant reachability. Nah ini udah dua-duanya udah ke reach ya. System reachable. Host monitoring. Kemudian kita select and load. You can choose the three dot. Ini kan titik 3 pada mana? Display currently. Ini grab. Oh, grab yang mana aja terus kita kasih enlarge itu. Oh, ngezoom. Oke. Banyak ya. Interaction menu towards top of console. Action on the top. Action menu towards. Select monitor troubleshoot. Bukan.
Oh, di sini kali. Monitor and troubleshoot. Nggak ada. Oh, ini loh, kocak. Get system lock. Action. Untuk tower system lock display output. Scroll. Switchable. Kenapa nggak ada? Scroll. Package was from. Nah, ini. Ini locknya ya. Nyak. Close cancel. Web server ensure web server still selected. Oke, udah. Kemudian action monitoring troubleshoot ke get instant. Ini ya screenshotnya. Kemudian apa nih, cancel. Congratulations. Ntar saya ulang dulu, siapa tahu nanti nggak kenilai ya kan. Update your security group and access the web server. Saya still selected, close the tile. Ya udah, copy public DNS, buka di sini. Nah ini nih. Kenapa nggak mau? Saya nggak tahu. Only tap my browser pasta under question. Are you able to access your web server? Why not? Oh, you are not currently able to access your web server because the security group is not permitting. Oh, jadi kita nggak ada izin ya guys ya. Makanya kita nggak bisa buka ini. Keep the browser tab open but return to the console tab. Oke, udah. Kemudian select the web security group. Di mana? Oh, di sini. Security group. Belilah kalau rumahnya. Gua nunggu 1 juta baru gua beli. Ini. Inbound rule stop. 1 juta di Steam ya langsung. Apa nih? As currently no inbound rule. Oke. Edit inbound rule, kita tambahin ya. HTTP. Kemudian source-nya anywhere. Ini kita save. Oke, udah. Kemudian return to the web server. Coba dari previous opened
Halo, oke sudah muncul ya adik-adik. Stop your instance. Kita sekarang akan men-stop instance kita. Oh, nah, kemudian kita masuk ke instance web server. Ini kemudian kita instance state stop instance. Begini. Nggak ada. Just instance web server. Kayak mana sih itu masalah WhatsApp? Oh ini ya. Just stop. Perlu di short OS-nya nggak? Nggak bisa. Just stop. Certain action. Action. Dan apa? Change instance. Bukan. Ini apa pula ini? Small. Banyak ya. Instance stop. Kita change instance type. Bener ya tadi? Ganggu banget. Sebentar. Observer extension stop. Oke, udah bener berarti ini. Action insert setting. Dan stop action. Kalau untuk enable kita enable. Terus resize. Sekarang kita mau resize storage. It still selected just the storage tab. Kemudian apa? Action modify volume. Action menu. Mungkin di sini kali. Modify capacity bukan, modify volume. Enggak ada. Tahu ini ya? Action menu. Select the modify volume. The disk volume currently. Modify volume mana ya? Ini sih. Change. Security bukan. Kita cek lagi. Bukan. Security. Bukan. Networking. Bukan. Monitor. Berarti di sini sebenarnya. Mungkin beda ini kali.
bukan. Ini kali ya. Nah, bukan. Kita saya ini dulu, kita cek dulu. Oke, kemudian pada apa nih? Just decide to note you may be restricted. Oke. Modify. Start instance. Yang boleh ke instance lagi. Kita start instance-nya. Oke, sudah running, tapi ini belum cek ya. Kemudian kita yang kelima, explore EC2 limit. In the database management console in search box next to service. Ya, search service kuota. Service. Ya, kuota. Kemudian choose AWS service. AWS service. From the navigation, search EC2 and choose. Apa nih? Cloud computing. Define running on demand. But do not make a selection instead. Oke. Kita nggak boleh milih ya. You can stop your instance. Oke, sip. Access instance. Di situ lagi, kita balik ke situ lagi. Masuk ke instance. Web server, instance, stop instance. Kita stop lagi ya, barusan di start dia stop lagi. Stop. Instance setting change. Oh ya, udah. Hah? Kamera. Ini nih, stop highlight, oke. This show the stop action change, kita change dulu. Mana tadi? Action link. Kan masuk ke change stop protection. Kita matiin kah? Kayak remote. Kenapa nggak langsung aja gitu? Kita matiin. Bener kan? Stop instant, oke. Oke, kita stop. Sip. Sekarang tinggal submit aja. Oke, mungkin seperti itu pada lab kali ini. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.